दुईटी पिजुली गछ आउ अंगूर बगीचा सहित किछि जमी मध्य थिला। सानो काऊ तार दुईटी घर भी तैयारी करि सारिथिला। एबे सानो काऊ बसी भाबु थाए सारा जीवन काम धंदारे चली गला। एबे से बाकी जीवन खुशी रे बितेइब आउ से तार सब इच्छा पूर्ण करिब। जो इच्छा से ता जवान बेले करि पारि नथिला। सानो आउ रानू तांका घर भितरे बसी थांती। रानू काऊ सानो को कहे, सानो आम पुओ दु जण तो एबे बड़ होई गलेनी आ मु तो सेमानंक पई झियो भी देखि देइची। एबे समय आसी जाइची आमे आम दुई पुओंकु बाहाघर करि देबा। के जणी रानू ए दायित्व केबे सरिब आ मु टिके शांति रे निश्वास मारिबी। हेले सानू पुओ मानकर बाहाघर तो आमको ही करबाकू पड़िबो। मु तो आम पुओ मानक कथा ही भाबुची। एते सारा धन संपत्ति भी मु तो आम पुओ मानक पाई ही करिची। सेमाने एमिति कथा हे हो सेमानकर पुओ घर को चली आसंती। बड़ पुओ जग्गू आ सान पुओ बग्गू। माँ भारी भूख लागिलानी मते जल्दी खाइबाकू दियो। नाई माँ तुमे काली प्रथमे जग्गू भाई को खाइबाकू देइथिला आज प्रथमे मते खाइबाकू दियो। तुमे दुई जण तो खाइबा पई खाली मरि जाउच। सकाळु ए पर्यंत किछि भी काम करिन आउ खाइबा पई झगड़ा लगाउच। तापरे रानू काऊ जग्गू आ बग्गू को खाइबाकू दिए। एमिति किछि दिन बीती जाए। तापरे सानू आउ रानू तांका दुई पुओंकर बाहाघर करि दियंती। घर को बहु आसु आसु ही दुई पुओंक मध्य झगड़ा लागे। बापा ए घर मु नेबी तुमे बग्गू को से अन्य घरटी दे दियो। ओहो तू तो मुह देखिछु तो ए घर तो मु नेबी। ए घरे मो बापा आ मां रहुचंती। ए घर मोर। से दुई जनक स्त्री एबे चुप थांती काहेकि ना सेमाने तो एबे नुआ सेमाने कोन कहिबे। जग्गू बड़ सेठिपाई ए घरे जग्गूर अधिकार अछि। बग्गू तो से अन्य घरटी नहीं जा। जेमिति सेमिति करे सानो काऊ ता दुई पुओ को बुझाई दिए। हेले सानो आमे कोठी रहिबा आमको भी तो मुंड गुंजिबाको घरटी दरकार। रानू तुमे चिंता करनी मो सह आस। तापरे सानू आउ रानू सेठारु चली आसंती। सानू तुमे तुमरा दुईटी घर दुई पुओं को दे देला आउ निजे ए भंगा बसा को चली आसिला। रानू मु चाहे मोर दुई पुओ खुशी रे रहंतु आउ निज भितरे झगड़ा न करंतु। मोर केवल ए गोटे इच्छा। बग्गू मु तो सेतेबेले चुप थिली। जदि किछि कहि थांदी मां आउ बापा भाबी थांदे मु जम्मा भलो नुह। आसु आसु घरे झगड़ा कलेनी। मु जानिची तुमे कोन कहिबाकू चाहुच। बापा जग्गू को बड़ा घर दे देले एई कथा तो। हां आउ एमिति न हो कि जग्गू बड़ बोली ताकू धन संपत्ति रु सब अधिका मिलु। तुमे जम्मा भी चिंता करनी मु जम्मा भी एमिति हेबाकू देबेनी। एपटारे जग्गूर स्त्री भी जग्गू को कहे, जग्गू एही दुई घर छड़ा बापांक पाखरे आउ कोन कोन अछि। बापांकर तो जमी बाड़ी अछि आउ दुईटी बड़ पिजुली गछ आउ अंगूर बगीचा। सतरे ताहले तो भल्ला मो बाहाघर भल्ला घरे हेची। बाहाघर को किछि दिन हेई थाए कि नहीं रानो काऊ को बहुत जोरे जर हुए आउ रानो काऊर मृत्यु होई जाए। पुआ बहु थाई मध्य सानो एबे पूरा एका होई जाई थाए। एते खरा गरम रे भी सानो काऊ ता बिलरे काम करुथाए। ठीक सेतिकी बेले मिट्टू सुआ सानो काऊ पाखको आसे। सानो तू तो एबे बुढ़ा हे गलुनु एबे तो सांगरे तो पुओ दीटा को भी काम को आने। मिट्टू कौन करिबी कह मोर दुई पुओ तो मोर किछि कथा सुनु नाहंती। तांको तो केवल खाइबा ही जणा अछि। खाइबा छड़ा तांको आउ किछि आसेनी। सानू मो पाखरे गोटे उपाय अछि। तू संध्या रे मो घर को आसीबो मु तते कहिबी। एमिति कहि मिट्टू सुआ सेठारु चली जाए। सानो काऊ दिन सारा काम करे। काम करी सारी संध्या रे से ता बड़ पुओ जग्गू घर को जाए। भारी भूख लागिलानी मते जल्दी खाइबा को दे। बापा मु तो आज मो माँ
ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଉ ଜଗୁ ସେଇଠୁ ଖାଇଦେଇ ଚାଲି ଆସିଛୁ। କଣ ଘରେ କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ? ବାପା, ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଠୁ କିଛି ଖାଇବା ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଶୁଣି ସାନୁ କାଉ ତା ସାନ ପୁଅ ବଗୁ ଘରକୁ ଯାଏ। ବୋହୂ, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମୋ ପାଇଁ କଣ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଆଣି ତ। ବଗୁ, ବାପା ଏ ସମୟରେ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଖାଇବା ତ କମ୍ ଅଛି। ହୁଏତ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପେଟ ପୁରିବ, ନହେଲେ ବାପାଙ୍କର ପେଟ ପୁରିବ। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ବଗୁ ସାନ କାଉ ପାଖକୁ ଆସେ। ବାପା, ଯଦି ଟିକେ ଆଗରୁ ଆସିଥାନ୍ତା ଭାରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମ ଘରେ ଆଜି ଖେଚେଡି ହେଇଥିଲା, ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଏବେ ଖାଇଦେଲୁ, ଘରେ ଆଉ ଜମା ନାହିଁ। ତୁମେ କାଲି ଆମ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଆଉ ଆମ ଘରେ ଖାଇବ। ଆଜି ତୁମେ ଜଗୁ ଘରକୁ ଯାଅ ଆଉ ସେଇଠି ଖାଇଦିଅ। ସାନୁ କାଉ ତ ଚୁପ୍ ଥାଏ। ଦିନ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ସାନୁ ତା ବସାରେ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଶୋଇଥାଏ। ଜାନୁ, ତୁମେ ମତେ ଛାଡି କାହିଁକି ଚାଲିଗଲ? ଏତେ ଦୁଃଖ ମୁଁ ଏକା ସହି ପାରୁନି। ମୋର ଦୁଇଟା ପୁଅ, ହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଆଜି ଉପାସରେ ଶୋଉଛି। ଏମିତି ଶୋଇ ଶୋଇ ସାନୁ କାଉର ମନେ ପଡେ। ତାକୁ ତ ମିଟୁ ଶୁଆ ଡାକିଥିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଟୁ ଶୁଆ ଘରକୁ ବାହାରି ପଡେ। ସାନୁ, ମୁଁ ତ ତତେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମିଟୁ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆଜି ତ ମୋର ଦି ପୁଅ ମତେ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଲେନି। ତାପରେ ମିଟୁ ଶୁଆ ସାନୁ କାଉକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଦିଏ। ସାନୁ, ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ତୋର ଦି ପୁଅ ତୋର କଥା ମାନନ୍ତୁ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ତତେ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ମିଟୁ, ତୋ କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ତାପରେ ମିଟୁ ଶୁଆ ସାନୁ କାଉକୁ ତା ଯୋଜନା କୁହେ। ଠିକ ଅଛି ମିଟୁ ଶୁଆ, ମୁଁ କାଲି ହିଁ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବି। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସାନୁ କାଉ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଜଗୁ ଆଉ ବଗୁ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ସାନୁକୁ କୋଉଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତିନି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଜଗୁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ବାପା ବୋଧେ ମରିଗଲେ। ହଁ ବଗୁ, ମତେ ବି ସେୟା ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଆମେ ଆମ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଥର ବାଣ୍ଟି ନେବା। ମୁଁ ଟିକି ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣୁଛି, ସେ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଟିକି ଚଢେଇକୁ ଡାକି ଆଣନ୍ତି। ଜଗୁ, ଏ କ୍ଷେତଟି ତୋର, ବଗୁ ଏ କ୍ଷେତଟି ତୋର, ଆଉ ଫଳ ଗଛ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର। ସେଥିରେ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ତାପରେ ଜଗୁ ଆଉ ବଗୁ ନିଜ ନିଜ ବିଲରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡନ୍ତି। ବଗୁ, ତୁମ ବଡ ଭାଇର ଫସଲ ଭାରି ଭଲ ହେଇଛି, ହେଲେ ଆମ ଫସଲ ଏତେଟା ଭଲ ହେଇନି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, କାଲି ମୁଁ କ୍ଷେତରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ଆଉ ମୋ ଫସଲ ଭାଇ ଠାରୁ ଭଲ କରିକି ଦେଖାଇବି। ଏପଟରେ ଜଗୁ ବି ତା କ୍ଷେତରେ ମନ ଲଗାଇ କାମ କରେ। କାମରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ, ଫସଲ ପାଚିଯାଏ ଆଉ ଅମଳ କରିବାର ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଏପଟରେ ମିଟୁ ଶୁଆ ଯାଇ ସାନୁ କାଉକୁ ଡାକି ଆଣେ। ସାନୁ କାଉ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଧରି କ୍ଷେତ ପାଖରେ ବସିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଗୁ ଆଉ ବଗୁ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାପା, ବାପା ତୁମେ ବଞ୍ଚିଛ? ତୁମେ ତ ମରି ଯାଇଥିଲ। ବାପା, ତୁମେ କୋଉଠି ଥିଲ? ମୁଁ ମରି ନଥିଲି, ମୁଁ ତ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ବାପା, ଆମେ କ୍ଷେତରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ ଆଉ ଫସଲ ଫଳେଇଛୁ, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଫସଲ କାଟିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରି ତୁମ ବାପା ତୁମକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ କଲେ, ତାହାର ଫଳ ତୁମେ କଣ ଦେଇଛ ତୁମ ବାପାକୁ? 2 ମାସର ପରିଶ୍ରମର ଫଳକୁ ତୁମେ ଛାଡିବାକୁ ଚାହୁଁନ, ଆଉ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ମୋର ସାରା ଜୀବନର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ସାନୁର କଥା ଶୁଣି ଜଗୁ ଆଉ ବଗୁର ଆଖି ଖୋଲିଯାଏ। ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ବୋହୂମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ,
ଜଗୁ ଆଉ ବଗୁର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟ କରିବାକୁ କିଏ ଆସିଥିଲା? ଏ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ବି ମିକି ଚଢ଼େଇ, ସି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ଡି ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।